अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल मजीद। वोकेबलरी का वीडियो पार्ट 2 पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन की एंड में IZE या ISE लगाएं, जिसको सफिक्स कहते हैं। ये लगाकर नाउन से वर्ब बनाएं और वर्ब से बेशुमार सेंटेंस बनाएं और अपनी अंग्रेज़ी में रवानगी को बढ़ाएं, अपनी अंग्रेज़ी को एनरिच करें। IZE या ISE नाउन की एंड में एज अ सफिक्स लगाने से जो वर्ब बनता है उसकी मीनिंग सेम होती है, एक ही मीनिंग होती है। तो आप सोचते होंगे कि फिर ये दोनों क्यों हैं। तो ये फ़र्क जो है ये वीडियो के आखिर में आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर क्लियर करूंगा। ये सब कुछ देखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन पर। प्लीज़ वीडियो को पूरी तरह देखें। कोई बात समझ में नहीं आती कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा। एपोलॉजी, एपोलोजाइज, I apologize for being late. Authority, authorize. Principal authorized him to collect the exam material. Colony, colonize. People will soon be colonized here. Character, characterize. His personality is hard to characterize. Critic, criticize. He criticizes what I do. Magnet, magnetize. His smart look magnetize the people. Monopoly, monopolize. He is monopolizing the market. Memory, memorize. She memorized 1000 English words. Economy, economize. We can't economize if we eat in restaurants all time. Harmony, harmonize. His conduct doesn't harmonize with his preaching. Idol, idolize. Before Islam, people of Makkah used to idolize. अब मैं आपको IZE और ISE का फ़र्क बताता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि IZE अमेरिकन इंग्लिश है और ISE ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Take care. Allah Hafiz.